Orang orang no Tiprasa hamsi berai Tiprasa reng sengki toner rong pai ke tebo reng kaham riwui tilangsung saja klaiman abocai toki toma noksaki tongo Tiprasa hamkre montri bikas tebarmani obahaki na diliwo thagai tini fungo hastiobo firoge fai Agartala birkong kolabo koktomathre biskango kashinangko moni shaklai mongrika hasti Tiprasa hamkre montri bikas tebarma koktomathre biskango bosaka Tripura hasti ni bagai kaisa ketal fong engna thagai tongo diliwo thagai Tribal Welfare Department ni tangfang bibu nayar bai malaika de malai koksaleboni yagro hastibo egalabo rengnok tei khongdok salamna de bagai koshimung mankane shaka montri boromgrang montri te bosaka Tripura hastini lokrok tabok imang shimino ya imang bai thangklai buskango hime botango birkong kholao koktomathon bai singzake montri kokrika hakotor tei haste hapangni gathala jalwa jomni bisingtei orok nograbo dakti no sram jaknai आं কিছুদিন सिगां दिल्ली थांनानै 6टा स्कुल चालुनाय एकलव्य स्कुल थांनानै पजिटिव ओंखा কিছুদিन बिसिङावनो मास काइसेन बिसिङावनो जे 6टा स्कुल जोंनि एकलव्य स्कुल चालु खालामनाय ग्रीन सिगनेल मांखा 2टा स्कुलनि करबक तै गन्दा दैसानि प्रिन्सिपाल Beriku, moni bo positif kamu sopena, ek mas ini sungguhnya 6टा स्कुल चालू खायना। गाची नीति प्रसार में बेलाई mana तमसंग खबर दीर्घ दिन 35 বছরত বামফ্রন্ট সরকার চিনি বড় রংবাই শিক্ষা দীক্ষানি বাই কোনো মান কইয়া চিনি সরকার ফাইমা পড়ে মোদিজি ফাইমানি পড়ে চিনি বড় রংবাই যেভাবে ট্রাইবাল রংবাই যেভাবে ডেভেলপমেন্ট খাইনাম বাই শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি উন্নতি নাই আমার বানে শিক্ষা বড় পরিবেশ শিক্ষা যে দফানি শিক্ষা উন্নতি নাই ও দফানো ফুটবো কানা শিক্ষা দীক্ষা উপনান জড়িত তখন মোদিজি এই চিনি জানে চিনি রাজ্যনি মায়া গানাं খা গানাं প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহাজি শিক্ষার উপরে জড়িব আগামী দিনও কিছুদিনनि बिसिङावनो 6टा स्कुल चालुनाय आगे 6टा स्कुल दङ टोटाल 35 বছরও সিপিএম সরকার অনলি 4 চিনি সরকার ফাইমানি পরে টোটাল তাও 21টা আঙ্কা হাঙ্গাই তাবু এই 6টা চালু খাইনাय টোটাल 12টা स्कुल নাই চিনি ত্রিপুরা নংবাই যে চিনি ত্রিপুরা নংনি বাগै যে হামারি যে নাগমানি চিনি হামারি ত্রিপুরা নংনি বাগै दिल्ली सरकार या फरकजाक मोदीजी या फरकजाक मानिक साहजी या फरकजाक सिनी बरफ बुसकांगो गलायनो काहाम Rajarsi College of Education and Skill Obifeka Hasteni Ma Farongni Bagi Kotoma Kaham Tei Rungsrengi Tongnai Shikla Shikli Rongni Bagi Bo Kotoma Kaham Rajarsi College of Education and Skill course Tongnai Physics, Political Science, Chemistry, History, Mathematics, Philosophy, Zoology, Education, Kokborok, English, Geography, Obahai Bangko course available Tongo Rajarsi College of Education Obabai Simi Thaglia Rajarsi College of Education and Skill Teibo Tongnai extra curricular activities Tei Tongnai other skill sources mushroom cultivation medicinal mushroom obahai dal bidal kubangkhu course tongnai only on Rajarsi College of Education teibo tongnai free wifi campus tongnai bus ni facilities tongnai bori rongni bagi hostel bo April tal ni simi chengkha tabuk admission Rajarsi College of Education and Skill Bagbari Lembusora kokdug ni bisingtei nor kurungnan bagi kokdug ngkha 98736738758729801803